आपके क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने के लिए, ताज़गी बख्शने के लिए, तिलावत कुरान मजीद के लिए दावत देता हूँ। मोहतरम जनाब क़ारी सनाउल्लाह साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ रखते हैं और खुशबू कुरानी से माहौल को मुअत्तर फरमाते हैं। मोहतरम जनाब क़ारी सनाउल्लाह साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल रब्बि इम्मा तुरियन्नी मा युअदून रब्बि फला तजअलनी फिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व इन्ना अला अन नुरियक मा नइदुहुम लक़ादिरून इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनुस्सय्यिअह नहनु अअलमु बिमा यसिफून वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिक मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिक रब्बि अन यहज़ुरून हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. माशाअल्लाह बड़े ही आसान अंदाज में बड़ी मुफस्सिल तिलावत फरमा रहे थे कारी सनाउल्लाह साहब। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी मुफस्सिल फरमाए।